مباراة قبل النهائي اللي مش نلعبوه نتاع كأس ولي العهد خديناها بكل جدية. نجحنا في فوز بثلاثة أهداف. خلقنا كثير من الفرص ما جسمناهمش، لكن أنا فرحان خاصة بالتنشيط الدفاعي. كنا أقوى أكثر صلابة دفاعية مقارنة بالمباراة الفارطة. إضافة تقدر أسئلة؟ تفضل أخوان. تفضل عبد الرحمن. بعوجة اقتصادية. ما يكذا. احنا شاهدنا مباريات الفريق، مباراة الأهلي في الدوري، مباراة النصر والاتحاد اللي في كأس العالم. من تسلم السيد حاسي في المباريات بين فيصل القادسية، أداء شوي تغير، والتكتيك أو أسلوب اللعب كان تغير. شو السبب؟ هل هو يعني الأسلوب الجديد هذا اللي يعني ما يكون يسبب ضغط على اللاعبين زيادة عشان المباراة النهائية أو أي شو الأسباب يعني؟ Il a dit qu'on a vu les jouer contre l'Ahli, ils ont joué les deux matchs de coupe. Et on a senti que ces deux derniers matchs, lorsque Ivan il a pris l'équipe, on a senti que le rendement il a changé. L'équipe ne joue pas de la même façon. Est-ce qu'il par rapport à comment il pouvait expliquer ça? Bah écoutez, je pense que faut pas expliquer ça, mais je demande à mes joueurs comment ils sont sérieux, comment ils se préparent. Il y a pour nous un grand match aussi le vendredi, la finale. Et je pense que le match qu'on a fait aujourd'hui, c'était déjà un peu mieux que la dernière fois qu'on a fait le match contre Faisali. Et je dis, je peux être plus content de travail défensif, mais on ne peut pas changer sur les joueurs qui jouent. On demande de petites choses à changer, mais on ne demande pas grand-chose parce qu'il y a des joueurs de qualité qui savent très bien jouer le football. Et en ce moment, je pense que c'était sérieux. Jusqu'à maintenant, ils travaillent aussi à l'entraînement sérieusement. C'est ça qu'on demande parce qu'on a des matchs très très importants devant nous. احنا ما غيرناش حاجه كبيره. اللعيبه على مستوى عالي في نادي الهلال اللي يعرفوا ايش يعملوا. احنا اقتصر التغيير بتاعنا على بعض التوجيهات خاصه من الناحيه الدفاعيه باش نكونوا اكثر صلابه دفاعيه. وقاعدين ومقارنه بالمباراه الفارطه اليوم ثم تحسن نسبي على الاداء. يلزمنا شويه وقت باش تظهر البصمه نتاع الشغل بتاعنا على الفريق. احنا اهم حاجه ديما نطالبوا اللعيبه باش يكونوا مجتهدين ويشتغلوا في التمارين. المقصد كان يعني معلش نتسال بالتليفون. المقصد السؤال المباريات الماضيه الثلاثه اللي ذكرتها كانت لعبه الكرات القصيره، البينيات، المثلثات، المربعات، الشكل السريع هذا. لكن احنا شفنا يعني اسلوب ثاني. هذا المقصد. Il a dit pendant les matchs que j'ai cités, on joue au sol, il y a du mouvement, il joue plus rapidement. Ces deux matchs-là, on n'a pas assez de qualité, de conservation du rythme. C'est ce que je vous demande. Oui, mais je pense qu'on a gagné 3-0 aujourd'hui. On se crée pas mal des occasions aussi. Il y a les matchs décisifs un peu vendredi. Il ne faut pas maintenant, mais il y a des matchs qui ne sont pas faciles. Et vous savez très bien que le dernier match en Ligue contre une équipe qui n'était pas cassée dans les top 4, on a fait le match nul en partout. Mais c'est ça que j'ai demandé, la concentration totale tout le monde. Et je pense qu'avant la finale, on a fait des choses comme il faut. Bien sûr qu'on peut être beaucoup plus efficace parce qu'on a encore 4 ou 5 occasions nettes qu'on doit marquer. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes dans les plans défensifs. On doit être sérieux tout le monde que l'équipe adverse qui n'a pas des occasions. Ça, c'est ça qu'on était aujourd'hui, qu'on était pas mal. Mais je peux dire que on peut être toujours mieux, ça c'est sûr. Je pense que le joueur qui peut jouer toujours mieux, ça c'est sûr de tout. يقول احنا فزنا 3-0 وهذه نتيجه مهمه. خلقنا كثير فرص، والحاجه الايجابيه اللي الفريق المنافس ما حصل حتى فرصه باش يسجل. الدفاعيين قاعدين نقوموا بواجبنا، وقاعدين الفريق ثم توجه يتحسن على النطاق هذا. مباراة ما ثم حتى مباراة تكون سهلة، خاصة احنا نلعب قبل مباراة اللي هي مهمة، نهائي كاس ولي العهد. بطبيعة الحال أهم حاجة هي تكون الصلابة الدفاعية والتوجه متاعنا باش ما نقبلوش أهداف، وهذه الحاجة المهمة اللي نطالبوا بها ديما اللاعبين.
وبعدين قال بطبيعة الحال ماناش راضيين على الأداء اللي هو مش نقفوا على المستوى هذا، احنا قاعدين مش نطوروا الأداء تدريجيا ومش يتطور الأداء. تفضل حمد. محمد المهنا جول لاين إلكترونيا. هل يرى السيد إيفان أن جاز في مشاركة 5 لاعبين كلهم مهددين بالإيقاف لمباراة هامة في الدوري أمام الاتحاد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يعني أمام النهائي كيف راح يكون الاستعداد، أو هل يكون هناك في تغييرات في خارطة اللعيبة التشكيل؟ Il a dit est-ce que Ivan ne pense pas qu'il a couru le risque lorsqu'il a aligné 5 joueurs qui sont menacés par le 3e carton jaune avant un match important contre l'Ittihad? Ça c'est la première question. La deuxième question, il va jouer dans 4 jours la finale. Est-ce qu'il va garder la même équipe ou il va changer? C'est quoi ça? Vous savez, on ne doit pas réfléchir si quelqu'un a les 2 cartons jaunes ou 3 cartons jaunes. On a un effectif assez large. Il y a des joueurs qui sont prêts à jouer aussi. On ne peut pas